Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Goa 365 takes a deep dive into the historical electoral statistics that have shaped the vibrant political landscape of Goa as the state gears up to go to polls in the third phase on May 7th. Newly elevated footpaths along the smart city Santene stretch puts pedestrians and residents at risk of injury. Buildings put at risk to save roads from flooding. Chances of rain over Goa drop as storm over northern Karnataka subsides. And now for the news in detail. As election fever grips the nation from Kashmir to Kanyakumari, Goa gears up to go to polls in the third phase on May 7th. Let's take a deep dive into the historical electoral statistics that have shaped the vibrant political landscape of this coastal state. After its liberation in 1961, Goa became a part of India, but it was only in 1987 that it attained statehood. The state went for its first general election in 1967, contributing 2 seats to the Lok Sabha. In a landmark event, independent candidate Janardhan Shinkre swept the North Goa constituency, while Erasmo de Siqueira of the United Goans Party clinched the South Goa seat. The 1971 elections marked the entry of the Indian National Congress into Goan politics, with Purushottam Kakurkar winning the North Goa seat, while incumbent MP Erasmo de Siqueira was re-elected from South Goa for a second term. However, the political landscape transformed with the emergence of the Maharashtra-Vadi Gomantak Party, or popularly known as MGP. In 1977, MGP's Amrut Kasar triumphed in North Goa with a whopping 43.2% vote share, while Eduardo Falero of Congress defeated two-time MP Erasmo de Siqueira in South Goa. The MGP continued its dominance in North Goa in 1980, with Sanyogita Rane emerging victorious. Meanwhile, Falero was re-elected from South Goa, a seat he would hold until 1991. Between 1984 and 1998, North Goa witnessed a succession of new MPs, including Shantaram Naik in 1984, Ramakant Khalap in 1996, and Ravi Naik in 1998. In South Goa, Churchill Alemao of the United Goans Democratic Party ended Falero's 5-term reign by clinching the seat in 1996. Since 1999, BJP's Shripad Naik has been the consistent choice for North Goa voters, while the South Goa constituency has seen a more dynamic political landscape. Congress's Francisco Sardina held the seat initially, followed by BJP's Ramakant Angle in 1999 and Narendra Savaikar in 2014. Reflecting the state's diverse political affiliation, Sardina is the incumbent South Goa MP. However, he isn't seeking a re-election this time. Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365. The Smart City project in Santinez has repeatedly made headlines for all the wrong reasons, from traffic mismanagement, health hazards, and dust to delayed work. Now, even finished segments are showing problems. Watch how the engineering and planning behind the project have left residents at risk of major injury in this report by Vincent Rosario and Dylan Rodrigues. आम्ही आता ते सांतिनेज नियर सांतिनेज इगर्ज गार्डन नियर सांतिनेज चर्च आणि हिंगा आता स्मार्ट सिटीचें काम चालू आहा आणि सगळे आता हाफ वर्क जाल्लो आहा आणि हाफ उरलेलो आहा इनकम्प्लीट पूण काम चालू आहा. आता हिंगा अशें दिसता स्मार्ट सिटीचें हें काम करून आता आमकां कांय सजमना हें काम करून हिंगा बिल्डिंगां आहा पळय ती सकयल गेल्या वो रस्तो वयर येयला तें कांयच सजमना पूण हिंगा डिवेलपमेंट म्हणटा पळय अशें केल्लें आहा अशें दिसता हिंगा फ्युचराक रस्तो बुडचो ना पूण सायडीक फुटपाथ वो सायडीक बिल्डिंगां आहा पळय ती बुडटली. सो हें आतां तुमकां आमी एक सिंपल एग्जाम्पल दाखयता हिंगा हेणी स्मार्ट सिटीचें हें काम करून आनी सायडीक रेजिडेंस आहा वो बिल्डिंगां आहा ती बिल्डिंगां पोंदाक कशी घातलेली आहा कित्याक हे फ्युचराक अशें हे मान्सुनाक दिसता ह्या बिल्डिंगान उदक वयतलें आनी हे बिल्डिंगाचें पळय हें आहा एंट्रन्स आहा तें पळय हेणी अशी वाट लावन दवरलेली आहा फुटपाथ वयर काडून हें एक एग्जाम्पल हें पळय हें बिल्डींग आहा
हे आतां बिल्डिंगान तुमी पळयत जाल्यार ह्या बिल्डिंगान वयतलो जाल्यार तुवें तकली मारपाची बिल्डिंगाक आनी तुजी तकली फोडपाची आनी ह्या बिल्डिंगान भितर वचपाचो. आतां तूं बिल्डिंगान वचोच म्हाज्याहून आतां हांव 5.6 फीट सो 5.6 आनी हिंगा तर कोण 6 फिटाचो येयलो जाल्यार तेणें रातचे भाग हिंगा फुटपाती वयल्यान वयता आसतना ह्या बिल्डिंगाचेर तकली मारून पयली बिल्डिंगा आपणाची तकली फोडपाची ह्या बिल्डिंगाचे हेजेर एंट्रन्साचेर मारून. आनी जसोच तो तातूंत जर बिल्डिंगान आनीक भितर वयतलो जाल्यार हे तुमी पळयात हायट ही आतां हायट हांव सामको उबो रावत जाल्यार हिंगा तेंकता पूण म्हाकाच लागून हिंगा दिमी घालून बँड करून हिंगा रावचो पडटा आनी स्ट्रेट तर जाय जाल्यार हांवें हिंगा तकली मारून तकली फोडपाची. सो आतां ह्या बिल्डिंगान कोण येता पळय तेणें आपणाचें नशीब वायट म्हणून हिंगा तकली मारून फोडपाची. तें आतां हे स्मार्ट सिटी कोण प्रोजेक्ट हो इन्चार्ज आहा पळय तेणें आतां हें सांगपाचें. सो हे बिल्डिंगान तूं येतलो वयतलो जाल्यार हिंगा तकली मारपाची आनी फोडपाची. इतली ही फुटपाथ हिंगा वयर काडलेली आहा वो तेंच्यांनी मोडोंक जाता फुटपाथ आनी रस्ते केन्नाच आनीक बुडचे ना. पूण तुमी आहा ते हे बिल्डिंगा वो हिंगा रेजिडेंट्स आहा कोण आहा पळय तेंचे तकले फोडपाचे हिंगा सगळें प्लॅनिंग केल्लो आहा. सो हे आतां तुमी पळया हिंगा भायर सरतलो जाल्यार ठाप करून तकली मारून फोडपाचे. सो हें आतां डिवेलपमेंट म्हणल्यार अनसेफ फॉर ह्युमन बींग आनी रस्त्यांक कॉन्क्रीट घालपाचे रस्ते वयर काडपाचे रस्ते बुडपाचे ना आनी हे हिंगा तकले मारून हिंगा फोडपाचे. आतां इवन तूं फुटपाथी वयल्यान तर चलोन येतलो आतां फॉर एग्जाम्पल हिंगा तर कोणूय फुटपाथी वयल्यान तर चलोन येता सो तेणें आतां हिंगा येवपाचें मातशें सायडीक आसा जाल्यार हिंगा तकली मारून फोडपाची. हे तुमी पळोवंक शकता म्हाजे फिजिकली हो प्रॅक्टिकली चलोन येता आसतना हिंगा तकली कशी बँड जावन जाता पळय ती. सो हे आतां कोण फुटपाथी वयल्यान तर चलोन वयता पळय तेका लागून हिंगा ही सेफ्टी ना. फुटपाथ केल्या बरी केल्या आसतली ते मागीर फ्युचराक कळटलें तेजो क्वॉलिटी हो स्टँडर्ड कितें तो. पूण इट इज अनसेफ फॉर द लोकल हू इज वॉकिंग ऑन द फुटपाथ. सो इतली अनसेफ हिंगा करून दवरलेलें आसा. हे फकत बिल्डिंगांतल्यान कोण बिल्डिंगान वयता पळय तेका न्हू पूण हे फुटपाथी वयल्यान कोण पासार जाता पळय तो लागून हिंगा अनसेफ आहा तकली मारून फोडपाचें. आपणाचें नशीब कोरलें काय म्हणून तकली मारून फोडपाचें हो कितें म्हूण कोण जाणा हिंगा. Vincent Rosario, Dylan Rodriguez, Subhashish Govekar, and Omkar Deshprabhu for Goa 365. In a strange incident, two brothers were found dead in a flat at Ake in Margao, while their mother was found in a semi-conscious state when police broke into the flat following complaints. Here's more on this puzzling incident from our reporter Ramesh Naik Raut. आज मडगांव पुलीस स्टेशनाचे जे ज्युरिडिक्शन आसा आके हांगा दोग जाण भावाचो मृत्यू जालो. हो मृत्यू जो आसा हो त्यांच्याच फ्लॅटा भितर जो आसा हितून जाले कडेन आसा आनी त्याच बरोबर तेंची आवय जी आसा ही सिरियसली हें आसा आनी तिका हॉस्पिटलांत रिफर केले कडेन आसा. हो इन्सिडेंट आसा हो काल जालो. काल राती जेन्ना बापूय जो आसा हो ह्या भुरग्यांक पळोवपा आयलो की हे भुरगीं जे आसात आनी आपल्याली बायल कितें करता काय म्हणून त्या टायमार कळ्ळें की ही दार उगडनात. मागीर मडगांव पुलिसेक सांगलें आनी मडगांव पुलिसेंनी फायर ब्रिगेडी घेवन त्या दार फोडले आनी तितून हे दोग जाण जे भाव आसात हे एक कडेनच बसोन मेलेले आढळले आनी त्याच बरोबर तेजी आवय जी आसा ही सिरियस आसली म्हणून तिका रोखडेच त्यांनी हॉस्पिटलांत धाडले कडेन आसा. आज जेन्ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आयलो तेन्ना अशें कळ्ळें की हे उपाशी उरले आनी हे उपाशी रावन यांचो मृत्यू जालो म्हणून. ते मृत्यू जावपाचें कारण एकच म्हणल्यार हे जे आसा दोग जाण भाव हे देवाची खूब आराधना करताले. तितून एक फॅमिली रावताली आवय बापूय आनी दोन भुरगे आनी ते सगळे एका हितून रावताले फ्लॅटान. मागीर तेजे बायलेचे आनी ते घोवाचे तांचे भितर कितें तरी रिलेशन स्ट्रेन जालें म्हणून तो मंथ ऑफ जानेवारी तो दुसरे कडेन रावपाक लागलो आपल्या भावा कडेन रावपाक लागलो खारेबाना. आनी हो केन्ना येतालो वतालो आवय तेजी आसा न्हू तेजी बायल तेजे आनी तेजे दोगांचे बरें पटनाशिल्लें अशें म्हणटा लोक आतां प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी. आनीक तो मागीर आपल्या भावा कडेन रावतालो आनी हे दोग जाण चले बरे भुरगे शिकलेले एकटो तितून अशें सांगता की इंजिनियर म्हणून. आनीक सगळे तीग जाण भितर रावताले आनी तितून आमकां बापूय आयलो तेजो नजीर खान आनी तो म्हणपाक लागलो की हे आतां खूब दीस जाले दार ओपन करना. तो एक 5-6 दीस ट्राय करता ओपन मात तें दार ओपन करना म्हणून आमी ते हेजो हेल्प घेतलो. पयलीं आमी दार धाडयले आमचो PSI गेलो थंय शिरवयकार तेणें खूब ट्राय केलो ओपन जावना. मागीर तेणें आमी
फायर ब्रिगेड दाखोवन दार फोर्सिबली ओपन करून भितर पळयल्यार आमकां डेड बॉडी मेळ्ळे ते दोनी चल्याचे. एकटो आसा तो 29 years आनी एकटो 27. दोगी जाण हितून आशिल्ले आनी तेंची आमी बॉडी काडून आमी शिफ्ट केले आनी तेजी आवय बरी आशिल्ली, मातशी कॉन्शियस आशिल्ली, म्हणजे उलयताली सबकॉन्शियस लेवल. तेका आमी काडून हॉस्पिटलांत एडमीट केला. आनी आतां इतके दीस रावला ते बॉडी बॉडी मातशें डिकम्पोजिशन जावपाची परिस्थिती आशिल्ली. केन्ना हे जाल्यार आमकां कांय कळना. सो आतां आमी PMक ती धाडून दिला, रेफर केला. तेजेर आमकां कळटलें फर्दर कितें आसा तें. सो आतां मातशी आमकां ती तेजे उलयता आसतना ती कांय उलयनाशिल्ले आनी सारकें कांय रिप्लाय दिना. सो आमी ताका मेडिकलाक धाडून तेजेर ट्रिटमेंट चालू आसा. वन्स ती रिकवर जाता आमी तेजें स्टेटमेंट रिकॉर्ड करतले. तशेंच आमी तेजे ते इन्फॉर्मंट नजीर खान आसा बापूयेचो आनी तेजो घोव बायलेचो, तेजेय आमी स्टेटमेंट घेतले. आतां सद्या तो शॉकार आसा आनी ते फ्युनरलाक हितून बिजी आहा. सो आमी इन्क्वायरी आमचे तपास सगळें चालू आसा. Here's an account of the incident from a neighbor of the deceased. तेच न्हू की खूब दिसान तेमी जेवण पिवण करूना पळय आनी ते सांगता आशिल्ले की आमगे तो तेगे घोव सांगता आशिल्लो खंय की आपल्या हाताक पडटली म्हणून तेणेंच हाडून फायर ब्रिगेडा आनी ते डोर मोडून तांकां पुलिसांक इन्फॉर्म केला. पण डोर ओपन करनाशिल्ले? ना, बंद आशिल्ले. ओके. कितले म्हयने जाले आतां ते उपाशी अशे आशिल्ले? तो म्हणटा एक 5 months तो रेगुलर बरे आशिल्ले. आतां 1 month मातशें तेमगे खंय फोन बीन कांय नाशिल्ले. ताका लागून तेगे कोण रेंटाचे ते हॉटेल घेतिल्लो पळय तो येवन विचारून वयता आशिल्लो. तेन्ना ताका अशें दुबाव पडलो म्हणून तेणें एके घोवाक सांगिल्लो खंय. पण ते जेवनाशिल्ले काय कितें उपाशीच रावता? उपाशीत आशिल्ले. पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन पुलीस सांगता खूब टायमार तुमी जेवण पिवण खायना, तेंची बॉडी सुकला. सो उदक बी नाशिल्लें. आमी हांवें बी चयलें जाल्यार तेच उदक बी कांय ना, जेवण ना, कांय ना. किचना बी तेंचें जेवण बिवण कांय नाशिल्लें. कितें तेंगे सेपरेशन आशिल्लें? सेपरेशन म्हणल्यार घोव बायल उलयता आशिल्ले पूण सेपरेट घोव रावता आशिल्ले आनी बायल भुरग्या बरोबर हिंगा रावता आशिल्ले. कितले भुरगीं तेंगेली? दोन दोगांनी नांव बी कितें खबर आहा? एक आफान Ramesh Naik Raut, Subhashish Govekar and Sanika Nagvekar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The Election Commission has stepped in to address alleged violations of the Model Code of Conduct by Prime Minister Narendra Modi and Congress leader Rahul Gandhi. The Election Commission on Thursday took cognizance of the alleged Model Code of Conduct violations and sought responses from both the Congress and the Bharatiya Janata Party by April 29th. In its letter to BJP President Jagat Prakash Nadda, the Election Commission emphasized the importance of maintaining a high standard of political discourse. The EC expects star campaigners to contribute to a higher quality of discourse and provide an all-India perspective. Meanwhile, the Congress and two other opposition parties raised complaints against Prime Minister Narendra Modi's remarks made during a rally in Banswara, Rajasthan. Prime Minister Modi had made remarks about the Congress manifesto alleging that it promised to distribute gold to certain groups. The Election Commission has directed the BJP to respond to these complaints by April 29th. Similarly, the EC has instructed Congress Chief Mallikarjun Kharge to convey the message about the expected quality of discourse to the party's star campaigners. The BJP has also lodged a complaint against Rahul Gandhi for his alleged remarks made in Kerala's Kottayam. Gandhi's remarks about language and religion have sparked controversy, with the BJP accusing him of violating the Model Code of Conduct. Subhashish Govekar and Bhakti Pai Bargi for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And lastly, for the weather, the storm over northern Karnataka has subsided and only patchy showers continue. This means that Goa is, for the most part, not expecting rain over the weekend. Still, we advise citizens to keep an umbrella or a raincoat close at hand when stepping out. Here's the extended forecast for Friday. Friday comes with the promise of sunny weather and mostly clear skies. The high temperature is forecast as 34 for this day, but a fresh breeze blowing into the area is expected to offer some respite.
Still, the increased humidity means that the overall weather will feel hot and muggy. Citizens are urged to spend this time indoors to avoid the potential health risks of high temperatures. At night, we are expecting to see a low of about 26. Mostly clear skies expected on Friday. IMD forecasts dry weather for the weekend. Maximum and minimum temperatures on Friday 34 degrees Celsius and 26 degrees Celsius respectively. Citizens warned of haze and light fog in the morning. No warnings issued for boat owners near Goa coast. Bureau report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa 365 TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching Goa 365.